Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un bon quart d'heure. Comme d'habitude, à saluer les fidèles venus écouter sa catéchèse et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro dell'Esodo. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. In it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your manservant or your maidservant, or your cattle, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. The word of the Lord.
Lesung aus dem Buch Exodus. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Éxodo. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día 7º es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الخروج. اذكر يوم السبت لتقدسه. 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Oto Słowo Boże.
Chers frères et sœurs, bonjour. Le voyage à travers le décalogue nous conduit aujourd'hui au commandement du jour du repos. Cela semble un commandement facile à faire. C'est une fausse impression. Se reposer vraiment, ce n'est pas facile, car il y a le faux repos et le vrai repos. Et comment pouvons-nous reconnaître le vrai repos? La société d'aujourd'hui est assoiffée de divertissement et de vacances. L'industrie des loisirs, écoutez bien, l'industrie des loisirs, de la distraction est très florissante. Et la publicité dessine un monde idéal comme un grand terrain de jeu où tout le monde s'amuse. Le concept de la vie qui domine aujourd'hui n'a pas son centre de gravité de l'activité et de l'engagement, mais dans l'évasion. Gagner de l'argent pour s'amuser. Le modèle d'image est celui d'une personne qui a eu du succès, qui peut se permettre des espaces de plaisir assez importants. Mais cette mentalité fait glisser vers l'insatisfaction d'une existence anesthésiée par le divertissement. Divertissement qui n'est pas le repos, mais l'aliénation et la fuite de la réalité. L'homme ne s'est jamais autant reposé comme aujourd'hui. Pourtant, l'homme n'a jamais connu autant de vide qu'aujourd'hui. Les possibilités de s'amuser, les croisières, les voyages, beaucoup de choses ne te donnent pas la plénitude du cœur. Même ne te donne pas le repos. Les paroles du décalogue cherchent et trouvent le cœur même du problème, éclairant différemment le repos. Le commandement, un élément particulier, fournit une motivation, donne une motivation. Le repos au nom du Seigneur a une raison spécifique. Puisqu'en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, le mer et tout ce qu'il contient, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Cela renvoie à la fin de la création, lorsque Dieu a dit et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et alors là commence le jour de repos, qui est la joie de Dieu pour tout ce qu'il a créé. C'est le jour de la contemplation, le jour de la bénédiction. Quel est donc le repos selon ce commandement? C'est le moment de la contemplation. C'est le moment de la louange, pas de l'évasion. C'est le temps de regarder la réalité et de dire que la vie est belle. Au repos comme échappatoire de la réalité, le décalogue s'oppose au repos en tant que bénédiction de la réalité. Pour nous les chrétiens, le centre du jour du Seigneur, le dimanche, est l'Eucharistie, qui signifie rendement de grâce. C'est le jour de dire à Dieu merci, merci, merci pour la vie, ta miséricorde, merci pour tous tes dons. Le dimanche n'est pas le jour pour effacer les autres jours, mais pour les rappeler, les bénir et faire la paix avec la vie. Faire la paix avec la vie. Combien de personnes des gens qui ont beaucoup de possibilités de s'amuser et ces gens-là ne vivent pas en paix avec la vie. Le dimanche, c'est le jour
pour faire la paix avec la vie en disant la vie est précieuse. Ce n'est pas facile. Parfois la vie est douloureuse, mais la vie est précieuse. Être introduit dans le repos authentique est une œuvre de Dieu en nous. Mais pour cela, il faut s'éloigner de la malédiction et de son charme. Plier le cœur au malheur, en effet, en soulignant les raisons du mécontentement, c'est très facile. La bénédiction et la joie impliquent une ouverture au bien qui est un mouvement adulte du cœur. Le bien est aimé et ne s'impose jamais. Il faut le choisir. La paix est choisie. Elle ne peut être imposée. Elle n'est pas trouvée par hasard. En s'éloignant des plis amers de son cœur, l'homme doit faire la paix avec ce qu'il fuit. Il faut donc se réconcilier avec sa propre histoire, avec des faits que l'on n'accepte pas, avec les parties difficiles de son existence. Je vous pose la question. Chacun d'entre vous, êtes-vous réconcilié avec votre histoire? C'est une question pour réfléchir. Moi, suis-je réconcilié avec mon histoire? La véritable paix, en effet, n'est pas de changer sa propre histoire, mais de l'accueillir, l'améliorer, telle qu'elle est. Combien de fois avons-nous rencontré des chrétiens malades qui nous ont consolés avec une sérénité que l'on ne trouve pas chez les chercheurs de plaisir ou chez les hédonistes? Et nous avons vu des gens humbles et pauvres se réjouir avec des petites grâces, avec un bonheur qui avait le goût de l'éternité. Le Seigneur dit dans le Deutéronome: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Choisis donc la vie pour que viviez toi et ta descendance. Ce choix, c'est le oui de la Vierge Marie. C'est une ouverture de le Saint-Esprit qui nous met sur les pas du Christ. Celui qui se donne au Père dans le moment le plus dramatique, et ainsi prend le chemin. Et prend aussi le chemin qui mène à la résurrection. Mais alors, quand la vie devient belle? Lorsqu'on commence à bien réfléchir, quelle que soit notre histoire, lorsque le don du doute fait son chemin, ce qui est tout est grâce, et cette sainte pensée émiette le mur intérieur de l'insatisfaction, inaugurant le repos authentique. La vie devient belle quand le cœur s'ouvre à la providence et l'on découvre ce qui dit le psaume. Seulement en Dieu, mon âme repose. C'est belle cette phrase du psaume. Seulement en Dieu, mon âme repose. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, se reposer vraiment le jour du Seigneur n'est pas si facile
car il existe une fausse manière de se reposer. La mentalité actuelle met en valeur le divertissement, le plaisir, qui sont une manière de s'évader de la réalité et qui ouvrent sur l'insatisfaction et sur le vide. Le repos authentique fait référence à celui de Dieu, se réjouissant de la bonté de son œuvre après la création. Le vrai repos est donc le moment de la contemplation et de la louange. Loin d'être une fuite de la réalité, le repos est une bénédiction de la réalité qui, pour nous chrétiens, trouve son centre dans la célébration de la messe. Le dimanche n'est pas un jour fait pour effacer les autres jours, mais pour les rappeler et les bénir. Certes, la vie est parfois douloureuse et entrer dans ce repos est un choix qui implique de nous éloigner des amertumes de notre cœur, de faire la paix avec ce que nous voulons fuir, de nous réconcilier avec les moments difficiles de notre existence. C'est ainsi que notre vie devient belle, lorsque, ouvrant notre cœur à la providence et sachant que tout est grâce, le mur intérieur de l'insatisfaction se détruit et commence le repos authentique, car il n'y a de repos qu'en Dieu seul. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare il pellegrinaggio nazionale della Guinea. Accompagnato dal cardinale Sarà e dall'arcivescovo Coulibaly di Conakry. E il pellegrinaggio nazionale del Senegal, accompagnato da Monsignor Mamba, vescovo di Ziguinchor. Seguendo l'esempio di Maria, che con il suo fiat si è aperta allo Spirito Santo e ha accolto la vita, prendiamoci il tempo per rendere grazie al Signore per la vita che ci dà e per imparare a trovare la nostra gioia. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le pèlerinage national de Guinée, accompagné par le cardinal Sarah et par Monseigneur Coulibaly, archevêque de Conakry, et le pèlerinage national du Sénégal, accompagné par Monseigneur Mamba, évêque de Ziguinchor. À l'exemple de Marie, qui, par son fiat, s'est ouverte à l'Esprit Saint et a accueilli la vie, prenons le temps de rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne et apprenons à y trouver notre joie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Ten Commandments, we now consider the command to keep holy the Lord's Day. For the Scriptures, this day of rest is not a mere escape or diversion, but a command to imitate God himself, who on the seventh day rested from his works and contemplated the goodness of his creation. Our day of rest, like his, must be an occasion of joy, praise, and thanksgiving for the gift of life, culminating in our celebration of the Eucharist, the supreme act of thanksgiving given to us by the Lord himself. How easy it is to be negative, to dwell on life's problems and challenges,
and to try to flee from them. On the other hand, accepting God's invitation to give thanks for the goodness of life and creation entails a conscious choice. Goodness, like love, is never forced on us. It must be freely chosen and accepted. When, on our weekly day of rest, we contemplate our lives and the world around us, let us be conscious of God's provident care and conform ourselves, like Jesus, to the Father's will, knowing that in the end all is grace. For as the psalmist assures us, in God alone do our souls find rest. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Ungheria, Malta, Nuova Zelanda, India, Filippine, Vietnam, Stati Uniti d'America. Saluto inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Denmark, Hungary, Malta, New Zealand, India, the Philippines, Vietnam, and the United States of America. I also greet the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North American College. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für einen apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen über den Dekalog kommen wir heute zum Gebot des Ruhetags. Es gibt falsche und wahre Ruhe. Oft herrscht die Vorstellung von einem Leben vor, das um Freizeit und Unterhaltung kreist. Ein solches Denken führt jedoch zur Unzufriedenheit über ein Dasein, das vom Vergnügen betäubt ist, welches nicht Ruhe, sondern eine Flucht aus der Realität darstellt. Im Licht des Schöpfungsberichts hat die Ruhe ihren Grund in der Freude Gottes über die Vollendung der Schöpfung und in seinem Segen. So ist die Ruhe die Zeit der Betrachtung, des Lobes und Dankes für die Wirklichkeit. Deshalb bildet für uns Christen auch die Feier der Eucharistie, die Danksagung, den Mittelpunkt des Tags des Herrn. Wir sagen Gott Dank für das Leben, für sein Erbarmen und all seine Gaben. Der Sonntag gedenkt dankbar der anderen Tage und des Lebens, das beschwerlich sein mag, aber immer kostbar ist. Gott bewirkt die echte Ruhe in uns. Der Lobpreis und die Freude machen offen für das Gute, das sich nicht aufdrängt, sondern für das wir uns entscheiden müssen. Der Mensch braucht nicht vor seiner eigenen Geschichte zu fliehen, sondern muss sich mit ihr versöhnen. Ruhe und Frieden bestehen in der Annahme und Wertschätzung des konkreten Lebens. Dieses wird schön, wenn wir das Gute in ihm sehen. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua tedesca, specialmente i vari gruppi di studenti e di giovani. Approfittiamo della domenica per ringraziare Dio per i suoi doni e la nostra vita. Solo in Lui riposa la nostra anima.
lo Spirito Santo vi ricolmi della sua gioia e pace. Mit Freude grüße ich die Pilger deutscher Sprache, vor allem die verschiedenen Schul- und Jugendgruppen. Nutzen wir den Sonntag, um Gott für seine Gaben und für unser Leben zu danken. Bei ihm allein kommt unsere Seele zur Ruhe. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Freude und seinem Frieden. Santo Padre, los visitantes y peregrinos Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a los que sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a abrir el corazón a la providencia divina y a descubrir la profunda verdad del Salmo: solo en Dios descansa mi alma, y que junto con la Virgen María acojamos al Espíritu Santo para seguir las huellas de Cristo en el camino de la vida. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente às crianças, aos jovens, aos idosos, aos enfermos, aos recém-casados e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O terceiro mandamento da lei de Deus nos fala do repouso semanal.
Repousar pode parecer um mandamento fácil de se cumprir, mas muitas vezes nos equivocamos no seu significado. A sociedade contemporânea é ávida por divertimento e descanso. Porém, entende-se o descanso como evasão, uma alienação e fuga da realidade. De fato, o homem nunca repousou tanto como hoje e, ainda assim, nunca experimentou tanto vazio. Deus, por outro lado, nos convida a viver o repouso como um momento de contemplação e de bênção, como vemos no Gênesis, que diz que o Criador, após ver que a criação era muito boa, repousou no 7º dia. Portanto, o repouso não pode ser uma fuga, mas uma oportunidade para agradecer a Deus pela vida, que nem sempre é fácil, que às vezes é dolorosa, mas, ainda assim, é preciosa, como nos ensinam tantas pessoas doentes e pobres, que nas suas dificuldades sabem encontrar serenidade e alegria. Por isso, nos domingos, celebramos a Eucaristia, que significa ação de graças, para agradecer por tudo o que recebemos de Deus e assim nos reconciliar com a nossa própria história. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di Porto e del Brasile. Siete chiamati ad essere testimoni del Vangelo nel mondo, trasfigurati dalla gioia e dalla grazia misericordiosa che Gesù ci dona ogni domenica nell'Eucaristia. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione di Dio. Grazie. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos fiéis do Porto e do Brasil. Sois chamados a ser testemunhas do Evangelho no mundo, transfigurados pela alegria e pela graça misericordiosa que Jesus nos dá cada domingo na Eucaristia. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. قداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يحملنا السفر عبر الوصايا العشر اليوم إلى الوصية حول يوم الراحة. تبدو وصية يسهل تحقيقها، ولكن هذا انطباع خاطئ. إن الراحة بالفعل ليست سهلة، لأن هناك راحة مزيفة وراحة حقيقية. إن الراحة باسم الرب تملك دافعا محددا، لأن الرب في 6 أيام خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، وفي اليوم السابع استراح. ولذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. فما هي الراحة إذن بحسب هذه الوصية؟ إنها وقت التأمل والتسبيح، وهي الزمن لننظر إلى الواقع ونقول ما أجمل الحياة. إن الدخول في الراحة الحقيقية هو عمل الله فينا، وهو يتطلب منا الابتعاد عن اللعنة وسحرها، لأنه من السهل جدا في الواقع أن نخضع قلبنا للتعاسة ونتوقف عند أسباب الاستياء، فيما يتضمن الفرح والبركة انفتاحا على الخير الذي يشكل حركة ناضجة للقلب. لذلك من الضروري أن نتصالح مع تاريخنا ومع الأحداث التي لا نقبلها في حياتنا، لأنه كما يقول الرب في سفر تثنية الاشتراع: قد جعلت أمامكم الحياة والموت، البركة واللعنة.
فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. هذا الخيار هو نعم العذراء مريم، إنه انفتاح على الروح القدس يضعنا على خطى المسيح، ذاك الذي يسلم نفسه إلى الآب في اللحظة المأساوية ويدخل هكذا الدرب التي تقود إلى القيامة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، متى تصبح الحياة جميلة؟ عندما نبدأ بالتفكير بها بشكل إيجابي مهما كان تاريخنا، وعندما ينفتح القلب على العناية الإلهية ونكتشف حقيقة ما يقوله المزمور: إلى الله وحده تطمئن نفسي. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, ricordatevi sempre che il giorno di riposo per noi cristiani è un giorno di benedizione e di rendimento di grazie. È il giorno per dire a Dio grazie della vita, della tua misericordia e di tutti i tuoi doni. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تذكروا على الدوام أن يوم الراحة بالنسبة لنا كمسيحيين هو يوم بركة وشكر. إنه اليوم لكي نقول لله شكرا على الحياة وعلى رحمتك وجميع عطاياك. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj przykazanie, które mówi o świętości Dnia Pańskiego i o odpoczynku. Wydaje się, że dzisiejsze społeczeństwo bardzo oczekuje rozrywki, wakacji, przyjemności. Człowiek nigdy nie odpoczywał tak wiele jak dzisiaj, a jednak nie doświadczał również tak wiele pustki. Słowa dekalogu rzucają właściwe światło na to, czym jest odpoczynek. Trzecie przykazanie przypomina, że w 6 dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze, w 7 zaś dniu odpoczął i uznał go za święty. Wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. Dzień odpoczynku jest radością Boga z tego, co stworzył. Jest to dzień kontemplacji i błogosławieństwa. Odpoczynek według trzeciego przykazania to czas refleksji, uwielbienia, dziękczynienia za dokonania, za dar życia. Jego sednem powinna być myśl o Bogu. Dlatego centrum Dnia Pańskiego, niedzieli, jest Eucharystia. To dzień, w którym odpoczywając, mamy powiedzieć Bogu: dziękuję Ci za życie, za Twoje miłosierdzie, za wszystkie Twe dary, także wtedy, gdy życie nie jest łatwe, czasem bolesne, ale cenne. Człowiek musi zawrzeć pokój z tym, od czego ucieka, ze swoją historią, z faktami, których nie akceptuje, z trudnymi aspektami egzystencji. Niech niedziela będzie dla nas dniem świętym,
okazją do przemyśleń, spotkania z Chrystusem i bliskimi, czasem duchowego i fizycznego odpoczynku. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio cordiale benvenuto ai polacchi che partecipano a questa udienza. Rivolgo il mio particolare saluto ai bambini e ai giovani che hanno iniziato un nuovo anno scolastico e anche ai loro genitori ed educatori. Sia questo un tempo per apprendere il sapere, la sapienza e acquisire un'esperienza di vita. Non dimenticate di pregare ogni giorno e di partecipare alla Santa Messa ogni domenica. La Madonna della cui nascita ricorderemo, la ricorrenza nella festa di sabato prossimo, vi aiuti a tendere alla santità. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie uczestniczących w audiencji Polaków. Dzisiaj szczególnie pozdrawiam dzieci i młodzież, które rozpoczęły nowy rok szkolny, a także ich rodziców i wychowawców. Niech będzie on dla Was czasem zdobywania wiedzy, mądrości i życiowego doświadczenia. Pamiętajcie o codziennej modlitwie i o udziale we mszy świętej w każdą niedzielę. Niech Matka Boża, której urodziny będziemy obchodzili w jej święto przypadające w sobotę, pomaga Wam wszystkim we wzrastaniu do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et voici donc les salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue particulièrement i Fate Bene Fratelli, les sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit et les filles de Marie Auxiliatrice. Je salue les adolescents de la confirmation du diocèse de Vérone, les différents groupes paroissiaux et particulièrement les groupes paroissiaux de di San Nicandro et di Caserta. Je salue aussi les représentants de la prison de Spoleto en Ombrie, la délégation des villes du vin italien, l'Union italienne des aveugles de Caserta et le groupe Lingua Ecclesiae de Rome, avec une pensée pour les jeunes, les personnes âgées, les malades et jeunes mariés. Samedi prochain est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Cette occasion coïncide avec la fin de l'été et des récoltes et nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Et en Marie toujours sainte a préparé un temple vif
où son Fils, qui s'est incarné, a voulu habiter parmi nous et nous donner le salut. Que Dieu vous bénisse. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain, midi, pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.